Thank you. And padayon ta sa meaning sa responsible parenthood. Mo to definition sa simbahan nga isip man nagtiayon, you're independent. Kamoy mo decider pila inyong anak. Kung may mo na po, basta kaya ninyo, go ahead. Kung ninyo 15, go ahead. Pero siguro kaya ninyo. Unya inig birth spacing ninyo kay may mo doktor or father, bishop. Gusto mi unom among anak pero dili mi gusto every year, gusto mi every 2 years ang gap. No problem. No nindot, responsible lang nga parent, pero ayaw gamit og artificial. Nga naman, Katoliko man mo. It's against the teaching of the church. It's against the law of nature. Plus, medically, kaming mga doktor, nga doon ay konsensya, mga doktor mo sultis tinuod, we don't have to be an obstetrician or gynecologist to tell you the truth. Nga ang tanang kondasiptibo, whatever is the type, is the form, ginay mga medical side effects, igo jud ang babae. No? Luoy tas mga babae nga masintro sa tanang mga side effects, including the child in the womb of the mother, maapil sa epekto sa kondasiptibo. Anyway, unsa may definition sa PICAS, sa responsible parenthood? Although they claim nga, it is the parents who will decide pila ang anak, taka decide. You people listening to me from the barangays, different towns and provinces all over the country, it's a common knowledge. Diktahan ang atong mga nanay nga naa sa mga kabaryuhan, Mrs. buntis na pud ka. Grabe na pud, kada tuig mga anak, di ay pills, di ay layo di, hayang di, taon ang kagayo di. Mrs. nanganak na pud ka, tulo, automatic na, tawag yung bana, pirma Dres Weber para ilaygit ni imong asawa. Where is freedom of choice? Where is the so-called informed choice? Did you ever dare ask this woman, this couple, unsa man inyong reliyon? Basig Muslim mo, illegal ra ba ni, immoral ra ba ni, dili ra ba ni pwede sa Muslim magpalaygit, magpapasiktomi, insertag ayudi? Samot na natong mga Kristiyano Katoliko. It's against our teaching. You must know that. Because the moment you use artificial contraceptives, you are sending a message to God above nga mo'y nagkasal ninyo. Wa kay labot Ginoo, amor ang decision. Uy, ang Ginoo nagkasal nimo pagkatapos gusto sa inyong pagplano sa pamilya, di na i-appeal ang Ginoo. Come on. Mo ni usahay nga paindumon tas Ginoo nagkadaya mga sakit mo tumang sa atong panimalay if you do not listen to God and His church. Now, going back, na-discuss na to ang 3 major reasons why they said we need RH bill. Number 1, muning tubag sa atong overpopulation, muning tubag sa atong poverty, kay bisag kinsa pa kunoy molingkod sa Malacañang, bisag kung saan pa paningkamos gobyerno, basta sige na mo panganak, sila mo panganak, sige mo kapobre, why paglaong, why direction ang gobyerno? At this point in time, mag-istorya tag demographics. Simple demographics. No? You don't have to be experts. Bisag 0.5 lang nga unit on demography. Mag-istorya man nimo ang distribution sa katawhan, movement sa katawhan sa kalugar, no, sama sa Pilipinas. Talking among demographics nga atong istoryahan ron, duha lang inyong timan-an. Kining gitawag na to population growth rate and total fertility rate. Now, question. Pila may population growth rate ron sa Pilipinas? Pag matuod nga overpopulated na gikunuta. The growth rate, the population growth rate in the Philippines, PGR, pinakataas na achieve niya in 1960. Pila may population growth rate in 1960? 3.09. O, ato na lang 3.1. Na, para madali, 3.1% ang atong growth rate in 1960. Karon, 2012, pilay growth rate sa Pilipinas today. 1.6% ang population growth rate sa Pilipinas. Halos nawa ang katunga. Andin na overpopulated na nunta. My dear friends, be careful. Because gipanglantaw na ta sa United Nations, kung dili ta mo bantay sa atong nag-anam kagamay, nag-anam o kanipis nga population growth rate, less than 10 years from now, mamimbro ang Pilipinas sa gituwag og zero population growth.
There are now nearly 100 countries sa tibuok kalibutan nga naa na sa zero population growth rate. Tumba na ang ilang population. And to reverse it back, you need 200 years. Second, total fertility rate, TFR. Ano sa maning TFR? Ang TFR, muni ang binisayon na itong tarong, gidaghanon sa bata nga ianak matag babae on her reproductive age between 15 to 49. 50, babae naman na. Nagminopause na nas nanay. So 15 to 49. In 1960, pilay anak sa matag babae during those years. Average niyang anak was 8. Average na ha. Munay, doon na pa'y 12, doon na pa'y 14, but average was 8 in 1960. Today, pilay average nga bata matag nanay, matag inahan, karong matag mothers. 3. From 8, nahimong 3, nawa ang 5. And then they keep on telling us, they keep on pounding us repeatedly every day through media, etc., propaganda, etc. Overpopulated ang Pilipinas, overpopulated Pilipinas. These are the things you need to know. Dili taas atong population growth rate, ni down na ta, halos katunga, ubos ang atong total fertility rate, mga nanay karon sumagma na lang na dias mga squatter area, taga-baryo, labi na daplis dagat. Nga ilang anak, pila anak ninyo nung? 8. Pila anak ninyo nang? 6. Pero nga syudad, majority, tagutlo, doon na pagani duha. How many times for the last 4 years or so, I've been roaming around the whole country giving talks to different schools, public schools, Catholic schools, private schools, akong audience, elementary and high school. I went to Davao, I went to Cotabato, I went to Samar, I went to Panay, I went to Southern Luzon, even here in Cebu. And whenever I face these young people, grade 6 or first year or third year or fourth year high school, I always ask them with one question. Children, pupils, students, pila mamong mga igsoon sa iyong panimalay? I was totally shocked. I was in Cotabato. Cotabato na ha. Pila mga igsoon? 2, sir. Kamu? Ako ra, sir. Ikaw? 3, sir. Ikaw? 4, sir. Ikaw? 5, sir. Ikaw? 2 ra, sir. Ikaw? 1 ra, sir. Ikaw? 2 ra, sir. Average was 3. Maglisod pag nag-3, kaya wamay nito bago kunong. This is the picture now. Even in the provinces, sabot na diri syudad. Ang pait ra ba? By the way, bear in mind, my dear friends, population control in this country has been with us for the last 43 years. Kano sa amang gi-impose ni former President Marcos ang population control, family planning sa Pilipinas ng artificial? 1969. So, imo nang isubtract 2012 minus 69, 43 na taon katuig ang population control sa Pilipinas. Dili bag-o, imong lula na kay bawo na panahon ni Marcos, gipanglaygit sila, gipangsuksukan sila ayude, wa sila paybaw, gitagaan lag 5 ka kilong bugas, 5 ka lata nga sardinas, wa na, hayang na, gipanglaygit na, gipangbasiktomi na. Those were the times of Marcos. Kung buhi pa taos Marcos, we'll ask him, President Marcos, why did you place us under population control? Si tubag ni President Marcos, we are now overpopulated. Grabe ang atong level of poverty. That's why you need population control. In fact, in 71, that was the year 1971, iyang gitukod ang branch of government exclusively mo oversee sa population control program, gitawag og PAPCOM. 1971, 2 years after he placed the country under population control. Ang tubag mga igsoon ko, pangutana og tubag, after 43 years of population control, nadato bang Pilipinas? Ni-improve ba ito economy? Asa naman tadapita ikumparar kaniadto? Timani ha, gipanghambog ini sa itong mga lolo nga, ibaw ba mo, in 1960s, ang Pilipinas o ang Japan mo ay naglumba-lumba in terms of economy. 1960s. Karon, where are we now? Tuwatas ilawom, naglumba-lumba ta sa Indonesia. You see? So, makaingon ta, family planning through the so-called population control program is not the solution to poverty. Now,
I have to point out three more things. Katong ganina akong isgutan, three reasons, major reasons why the need RS bill to be passed: solution to poverty, solution to overpopulation, and to provide the so-called unmet needs sa mga babae. Next, we have the so-called three general reasons why they want RH bill passed. Number one, mauni ang sigurado, this is the surest way for the entry and legalization of abortion. Ingon sila, asagod taon is pabil, ingon nga, it will lead to abortion, legalization of abortion. Wala, anti-abortion magani ni. Maghambog na sila nga anti-abortion because primarily, abortion is illegal in the country. Madakop ka, revised penal code. Madakop ka, ang taas ng constitution is anti-abortion. But the thing is, open your mind, sa tanang mga nasod nga nag-legalize og abortion, America, Canada, Europe, Australia, name it. Why nasod nga nag-legalize og abortion nga wa una mosugod og family planning nga artificial? Diya na magsugod. Yun naman. Because once you flood everybody, every country, every family with all forms and all sorts of family planning program nga artificial, dili biya walay artificial family planning procedure nga 100% effective. Pills is not 100%. IUD is not 100%. Depo-provera, ang injection is not 100%. IUD is not 100%. Even ligation is not 100%. So doon na pa'y gitawag na mo sa English nga breakthrough ovulation. Mabuntis siya pong babae. Ini kabuntis ani. Unsa may tawag sa bata? Unplanned pregnancy. Unwanted pregnancy. Ang resulta, kay unwanted man, ipa-abort. You see? Makita nimo ang picture. Daghang kay makadungog halos kada adlaw, dunay bata gilabay dito sa usa ka basurahan, dito dapol sa sapit sa sapa, dito dapit sa garbage area. Nganuman, these are so-called unwanted pregnancy. Nabuntis bisag wala kinanglana. Kaluoy bata, doon na bagoy unwanted. Dili man na mapurma ang egg o ang sperm, mapurma ang bata kung wala na pagbuos Ginoo babaw. Unya kita na mo decide nga kaning bataa din ay pagkatawhon, this child must be thrown out. Or else, another mouth to be fed. Another body to be clothed. Dili pwede. Atong padayunon ang mga pagisgot-kisgot. Atong palawman pagyud. Why we must stand up and say no to RH bill irregardless sa atong reliyon.